स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम तेरा দাদা কোন দাদাকে মার্বেল একটু ওয়াশ করে আমার দোকানে 500 টাকা। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे 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 इस जग के सारे काम तेरा। হচ্ছে না তুমি বলো আর ভোটের জল দেবে নাকি? না না পাইটাই না না পাই দিন আর দিন বলো তুমি আমার শোনো বাবা কথা ছেড়ে 1 মিনিট হয়েছে তো, ঠিক আছে, বন্ধ করে দিন।